ओम सनः पिते वसुनवे अग्ने सोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। हे प्रभु, पिता जेपरी आगामी पुत्र पाई और पुत्रर जन्म पर मध्य सबु व्यवस्था करुथाए, सेमिति आपण मोते संसार को आनिबा पूर्वरु मोर समस्त व्यवस्था करिसेंती एवं मोर जहा जेपरी जेउठी आवश्यक ताहा मोते अत्यंत सतर्कतार सहित प्रदान करिसेंती। हे प्रभु, आपणकर से दान को पाइला परे आपण प्रति मु कृतज्ञ रुहे। एतिकी विचार मो भितर रहू, एतिकी प्रार्थना, एतिकी निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान को, समस्त दर्शक बंधु मान को मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। आमे पूर्वर आलोचना करुथिले जो माने विज्ञानवान मनस्क एवं सदासुचि निज भितर केबे अंतर बाहर अशौच करती ना। आजिकाली लोक बाहर शौचटा को बहुत देखुछि, माने बाहर शौचटा जेते दरकार, लुगा परिष्कार हेतिबो, घर परिष्कार हेतिबो, गाड़ी परिष्कार हेतिबो, सब किछि परिष्कार दरकार, किंतु निज भितरटा केते परिष्कार कि अपरिष्कार से ताऊ परीक्षा करते। आजिकाली बहु लोकंकर देखिबा आज्ञा भवन बड़ सुंदर किंतु भावना अति नीच, चित्र बड़ सुंदर कि चरित्र बड़ सुंदर। कहिबार मोर उद्देश्य होची जो मानकर भीतर बाहर सूची समान, बाहर जेमिति सूची भीतर भी सेमिति सूची। भितरे कौनसी हिंसा, द्वेष, परसिकातरता, अन्याय, अत्याचार भावना भीतर को आणंती नाही। से माने सर्वदा गोटे कथा भावंती, अंतरे जेहेतु प्रभु अछंती तांको असुचि, हिंसा, द्वेष, परसिकातरता केमिति देबी? बाहर भगवान को तो विभिन्न प्रकार शुद्ध पदार्थ दौची, भीतर भगवान को हिंसा, द्वेष, परसिकातरता, अन्याय, अत्याचार केमिति देबी? तार भगवान कौन जानू ना? तेणु जो माने विज्ञानवान, जो माने समनस्क अर्थ मन को लक्ष्य पथरे संयोजित करिसेंती, सेई माने ही सेई पद को प्राप्त हुअंती। जो पद मिलिला परे आउ किछि आवश्यकता पड़े ना, जहाको श्रीमद् भगवत गीतार कहगला जंगलबद्ध्वा चापरंग लाभं मन्यते नाधिकं तत जस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो पद को पाइला परे आउ मनुष्य पछ को फेरे ना, आउ भावेनी जे या ठार गोटे अधिक जिनस किछि अछि। से परम पद को पाइला परे आउ फेरिबार इच्छा करे ना। बहुत मिलगला, जहाँ चाहूली सब पाईगली, जहाँ कामना थिला ता पूर्ण हो गला, समस्त इच्छा पूर्ण हो गला, आउ कौन दरकार? किंतु तथापि आमको सतर्क होगा पड़िबो। से पद को पाइबा केमिति? से पद को पाइबा पई आमको एई जो संसारर भंडार भितरे, संसारर ज्ञान भितरे रही कौन ताको पाई परिबा? सेथिपई कहिले जीवन में किसी त्याग न कले किसी भोग करने संभवपर नुहे बाबा। त्यागपूर्वक भोग कर। से ऋषि कहले एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाश्यते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, जार बुद्धि अत्यंत अग्रभाग, अग्र बोले अत्यंत जो माने नीतिनिष्ठ केवल नुहंती, अर्थ तल्लीन तद्गत भाव एकनिष्ठ। आप जानते बहुत लोग ध्यान कहती, ध्यानर प्रकृत अर्थ बुझी ना। ध्यान पहुँचवा ध्यान निर्विषय मन, मन जो निर्विषय हो मनरे जो शब्द स्पर्श रूपरस गंध रहा ताको तो ध्यान कहती ना। आमे कौन चित्र को ध्यान करवा, आमे कौन कथा को ध्यान करवा, आमे कौन वाक्य उपर ध्यान करवा, आम कौन शुणी कथा को ध्यान करवा, ये तो सला विषय। तेणु धारणा रे कौन कहुई? देशबंध चित्तवृत्ति धारणा। मन को कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान रे जिते आपण आज्ञा चक्र किंबा स्वाधिष्ठान चक्र किंबा हृदय चक्र एमती सब चक्र जदि लगे देले ताहाले आपण जानिबे ताकू हटेदेले ध्यान। से कहले दृश्यते तो अग्रया वृद्धिया एस सर्वभूतेषु गुण, सबुठी अछंती किंतु गुण गोपनीय भाव में अछंती, देखा जाऊ ना। अनेक जिनस देखा जाऊ ना बोली गड़ा भावुं कि ना ना आया खाद्य देखा जाए ना, क्षुधा कौन देखा जाए, सृष्टि देखा जाए, स्रष्टा देखा जाए ना।
ୟାକୁ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟ କଥା କହିବ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ଆଖି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନା, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କ'ଣ ଅନିଶ୍ୱରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଜଣେ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଟିକେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଂସାରରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର କେମିତି ଆଦାୟ କରିବା ସେ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଚଳିବା ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା। ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିଲାନି। ଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ମିଳିବ କେମିତି? ସେ କହିଲେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛ। ଉପନିଷଦ ଋଷି କହିଲେ ବାପା ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନ ମିଳିଲା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଯେତେ ମିଳିବା ମୋତେ ଭାବୁଛ ସବୁ ମିଳିବା ଅମିଳିବା ସହିତ ସମାନ, ନ ମିଳିବା ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଯାହା ପାଉଛ ସିଏ ତମ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଜ୍ଞାନ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛେ ବସ୍ତୁକୁ ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା। କୃଷି କେମିତି କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ କେମିତି କରିବା, ଭୋଜନ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ତା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ଯିବା ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ସବୁ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିନା ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ ବାବା ତମେ ଭାବୁଛ ବୋଧେ ଏ ମାର୍ଗଟି ବଡ଼ ସରଳ। ଏ ସରଳ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ତମେ ଯେମିତି ନିଜ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ଯାଉଛ, ତାରି ଭିତରେ ଯେମିତି ଶାସନ କରୁଛ, ସେମିତି ସରଳ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ଏପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ କାହିଁକି ପାଇପାରିବେନି? ବାବା ପାଗଳ ଭଳି କ'ଣ କହୁଛ? ତମର ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ଦେଖିଛ ତ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ରାଜପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମର ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛ? ଯେତେବେଳେ ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ଛୋଟ ପିଲାଟା କାନ୍ଦେ, ମା କ'ଣ କରି ଜାଣିଛ? ମା ନେଇକି ଦୋଳିକି ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ, କିଛି ଟିକେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦିଏ, ଚାପୁଡ଼େଇ ଦିଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାଟା ଯଦି ଏଇ ଚାପୁଡ଼େଇ ଦେବା, ଖେଳିବା, ଦୋଳିରେ କଥା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଖେଳିଲା ତାହେଲେ ମା ଘର କାମ କରିବ। ଧରଣିଆ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପିଲା ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା, ମା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଧରନ୍ତୁ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଚକୋଲେଟ୍ ତ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ, ଯଦି ତାର ମାନେ ତାର ମିଠେଇ କି ତାର ଖାଦ୍ୟ କି ତାର କ୍ଷୀର ଯାହା ଟିକେ ଦରକାର ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଯଦି ପିଲାଟା ଖେଳିଲା ତାହେଲେ ମା ଘର କାମ କରିବେ। ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଥିରେ ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତୃତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ମା କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇ, ତାର ଖେଳନା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳନାରେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ମା ଘର କାମ କରିବ। ଯଦି ଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ବି ପିଲା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ସେ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି, ଭାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତରକାରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ପରିବାର ଲୋକ ତାପରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପିଲାକୁ କୋଳକୁ ନେବ। କାହିଁକି ନା ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପିଲାର ସେ ମା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ? ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। କବିର କହିଲେ ହବନି। ଏକ ମ୍ୟାନ ମେ ଦୋ ଖଡ଼କ କଭି ଦେଖା ନ ସୁନା କାନ। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଖୋଳରେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡା ରହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେମିତି ଭୌତିକ ଜଗତ ଭିତରେ ରହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କହିଲେ ଦେଖ ବାପା, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥାରେ
नृत्य संगीत भितर बर्तमान बातिवा लोक कहीं से आत्मज्ञान भितर पड़च कहल कौन मिल तुमको तुम आनंद खाई पी बुले बर्तमान कर तेणु तुम जो दिन भाव ये सब कार्य गुड़िक मत विरक्ति अनुभव होले मत कह आत्मज्ञान आत्मज्ञान सरल कथा नुहे आ से मार्ग को जो मैंने जाऊँ से बाटटा सरल नुहे भाव आस नहीं ना शास्त्र लिखाई आत्मज्ञान पाई न पाइबा पर्यंत तुम जीवन मुक्ति ना मुझे से आत्मज्ञान कहले बापा मु तो कहली ये गोटे मार्ग पृथक मार्ग जो भोग विलासर मार्ग अच्छी तुम्हें तुम नर्तकी तुम्हें तुम पुत्र कन्या मान भितर तुम्हें तुम प्रजा मान भितर तुम बंदी मान प्रशंसार भितर रही जाओ तुमको से भल लगे कहीं ना तुम्हें तारी भितर निजक खुशी मन कर तुमको सुंदर संगीत गाइबे नृत्य कले तुम्हें ता भितर शोई जाओ तुमको निद दरकार तुम्हें केबे एमती सुसुप्ति निद्रा पाइन जो निद्रा जोग निद्रा जहाँ कहते से निद्रा पाई पार जे दिन मान क्लांत होने से राति केबे शांति शोई पार ना जे दिन मान भोग विलास व्यस्त आप जानते से केबे सुनिद्रा जापर से भोग विलास लोक गुड़िक निद्रा टिके पाइबा केते प्रकार चेष्टा करते विभिन्न प्रकार कुपानीय जहाँ कहते ताकू ग्रहण करती दरकार पड़े औषध पत्र सेवन करती कहीं निद्रा टिके पाइबा किंतु जो मैंने आत्मज्ञानी लोक से कौन करती ना तांकर जो परिश्रम तांकर त्याग तपस्या ये बल एभली एक चिंतन स्तर को जाती जो निद्रा तांको जोग निद्रा हुए से निद्रा आमे निद्रा को देखुच ना निद्रा स्वप्नावस्था सुसुप्ति अवस्था तापर गोटे तुरीय अवस्था अच्छी से कहले ये जो सुसुप्ति स्वप्नावस्था नुहे स्वप्नावस्था मनीष भी शुए कि बहुत स्वप्न देखे बहुत कथा चिंतन करे ताको आमे निद बिली कहवा से मन जाग्रत अच्छी ना सकाଳେ स्वप्नटा कौच केमी स्वप्न देखिली ये स्वप्न देखी या देखी केमी कौच मन थिला बिली कौच ना मन जाग्रत थिले निद्रा हुए मन शांत हेले जो निद्रा हुए से निद्रा से जोग मान कर तुम्हें पाइबनी से निद्रा को तुम्हें जो भोग विलास भितर पुत्र कन्या भितर आनंद बस कौन पाइब ए तुम खाद्य पानीय विभिन्न प्रकार दृष्टिकोण में नृत्य गीत भितर रही बर्तमान जीवन निर्वाह कर कहीं अजथा ये मार्ग को आसुच राजा कहले महाराज मु शास्त्र मान पढ़ी आत्मज्ञान बिना मुक्ति संभव नुहे कहले तुम कौन मुक्ति चाहूच कौन मुक्ति चाहूच जीवन को मरीज अर्थ मुक्ति नुहे संसार प्रत्येक क्षेत्र में रही संसार प्रति क्षेत्र में समस्त प्रकार विरोध सत्वे जे निजर लक्ष्य पथरे अटल रहे से ही मुक्त ता अर्थ सबू छाड़ी युक्त ता अर्थ नुहे सबू छाड़देवी मुक्ति होगी छाड़ा संभवपर नुहे क्या छाड़ तमें पा जहाँ द्वारा मुक्ति पाइब से शरीर तुम सांगरे अच्छी तुम्हें ताको कौन नहीं जीव तुम भावुच घरे मो स्त्री पुत्र स्वामी भाई बंधु कुटुंब को छाड़ दिया मैंने मुक्त हो अरे बाबू जो चिंतन गुड़िक मस्तिष्क अच्छी मन अच्छी शिवा तुम सांगरे तुम शरीर जोठी तुम मन से तुम भावुच मो घर छाड़ दिए मो स्वामी को मो स्त्री को मो पुत्र को मो कन्या को भाई बंधु कुटुंब को छाड़ दिए बोध हुए मुक्त किंतु सीना शरीर से मुक्त किंतु मनरे चित्तवृत्ति तुम युक्त बर्तमान मत भावुच मो झील कौन कर मो पुओ कौन कर मो भाई कौन कर मो बंधु कौन करुच्ची तुम जब मुक्त ताले चिंता करुच कहीं तुम राज्य केमी भल चलो तुम जन सुरा सुशासक तुम राज्य केमी भल चलो मंत्री मैंने केमी सचोटतार सहित काम करेंगे सेनापति केमी सैन्य मान को सुनियंत्रण करेंगे पड़ोशी राज्य मैंने जमी राज्य प्रति कौन खराब नजर न रखिए प्रजा मैंने सुस्थ रे प्रजा मानकर संतान संतति माने शिक्षित हेबे स्वास्थ्यगत कारण कहार रहिबनी समस्ते निरोगी हेबे एक कथा चिंता करूछ ना नहीं ना हो ताले चिंता करूछ जे सेमानक सहित युक्त ना मुक्त नायका युक्त सेमानकर कल्याण कामना करिया कोन मोर भूल कहले ना जने शासक भावरे जने राजा भावरे तमर प्रजा मानकर मंगल कर चिंतन करिबा कर्तव्य किंतु गोटिए कथा चिंतन कर तमे ए कर्तव्य रे जेतबेले रत रहुछ वर्तमान तुम आत्मज्ञान प्राप्ति पाई नुहे योग्य नुहे कहीं योग्य नुहे ना तुम बर्तमान दायित्व होची तुम एक नुहे अनेक प्रजा मानकर मंगल करने तुमको एक दायित्व दि जाए दायित्व थिबा व्यक्ति दायित्व को निर्वाह करने तार होची ईश्वर उपासना सहित तार समकक्ष
ଯେମିତି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବା ଯାହା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ବାହ କରିବା ସେୟା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କୌଣସି ଠକାମୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଭାବରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଦେବା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ମାନି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ ତୁମର କାମ। ଶେଷରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମହାରାଜ କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ? ଇଏ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାବିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଶେଷ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ମହାରାଜ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜ କୁହାଯାଏ ନା। ରାଜା ସିନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରେ ରାଜା, ସେ ବା ମହାନ ରାଜା, ଅର୍ଥ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନା। ମହାରାଜ କହିଲେ ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯଦି ମୁକ୍ତିର କାମନା କରୁଛ, ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ଚିନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ସୂତ୍ର କହୁଛି, ତମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ କରାଅ। କାରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆସିବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଯେ ମୋର ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛି। କାରଣ ତୁମେ ଭାବି ନେବ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ ଠିକ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛି। ନହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ବି ତୁମର ମନ ଥିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାରିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ତିଆରି କରିଦେଲ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ। ଯଦି ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ସଂସ୍କାରବାନ ହେଇଗଲା, ସଂସ୍କାରବତୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଡ଼େ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବି ବଢ଼େ। କାଳେ ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଭୁଲ କାମ କରିବେ କି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ କି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହେବେ କି, ଏ ଚିନ୍ତା ବି ରହେ। ପୁଣି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ କି, ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ କି, ଇଏ ଭୟ ବି ରହେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂସ୍କାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଦିଅ ଯେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବା ଜଣେ ରାଜାର ବଡ଼ ଧର୍ମ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଜଣେ ରାଜାର ପରମ ଧର୍ମ। ଏକଥା ବୁଝିଲା ପରେ କ'ଣ କର ନା, ତମର ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଶେଷ ହେବ, ଅର୍ଥ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ସମୟ ସୀମାକୁ ସମାପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅ, ଦେଇ ଆସ। ଯଦି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଥିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ବତାଇ ଦେବି। ଇଏ ନ ପାଇବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଏକଥା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ସୁଖର ରାସ୍ତା ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବି, ପ୍ରିୟ କଥା ଶୁଣିବି, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରିବି ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବି ଏବଂ ତୁଳି ତଳପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବି, ଏକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ତୃଣେଷୁ ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ ବଳକଳମ୍। ତୃଣଶଯ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଳକଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜ୍ଞା। ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଛ କଥା। ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଯିବ। ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ରାଗ ଭିତରେ, ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ଇଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ବାପା। ବିଗତ ରାଗ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଗତ ରାଗ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ସେଥିରୁ ବିରତ ନ ହେଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଯେ ଭାବନା, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ବୟସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଉପଗତ ହେବ, ଭାଗବତକାର ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ବୟସ ତୃତୀୟ ପ୍ରାପତେ ତେବେ ଚଳିବ ବନପଥେ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମାନି ନିଅନ୍ତେ ନା, ସମସ୍ତେ ତ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ।
भगवान अनेक लोक बहुत सुजोग देते सुजोग को बेले बेले आम दुरुपयोग करदेव आज्ञा से कह बापा जितेबाला तुम वानप्रस्थ समय हो उपयुक्त उत्तराधिकारी दायित्व दे मंत्री मान सुंदर मंत्रणा राजपुत्र को दवाई प्रस्तुत करी आस तुम मो द्वार सर्वदा खोला मुझे प्रस्तुत थी मुझे सुस्थ थी तुमको निश्चित से ज्ञान प्रदान करी कारण ये मार्ग दुईटी जिनस एका सागर हेनी भोगवादर मार्ग पाखे त्यागवादर मार्ग समाप्त नुहे एथिपाई भोगवाद और त्यागवाद को समन्वय कर समन्वय करले कौन हम ना तुम जमी त्यागपूर्वक भोग करुल एक भोग को संपूर्ण छाड़ी दे केवल मस्तिष्क चिंतन मध्य परिहार करी केवल त्यागवाद को आस देख तुम जीवन पूर्ण हो तुम इच्छा पूर्ण हो तुम भितर आउ किसी कामना वासना रही सेतबले तुम ही प्रकृत आत्मज्ञान अधिकारी हम तेणु आत्मज्ञान पाइबापी भौतिक आकर्षण भौतिक राग जो अच्छी विभिन्न प्रकार सुखभोगर जो चिंतन अच्छी ताको परिहार कर बंधु आसतु जदि आम ये सुखभोगर इच्छा को इंद्रियर आराम को इंद्रिय माने जो भोग इच्छा करना से भोगर विरत न हवा आत्मज्ञान पाइपर ना तेणु जो मैंने आत्मज्ञान पाइबा आसुँच जो भौतिक रागरू टिके वैराग्य हूँ निश्चित पाइपर ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्ची ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन करवा आत्मज्ञान सरल मार्ग नुहे या संसार में मिलूा जो सुख गुड़िक ना ये सुख गुड़ी को परिहार न करने पर्यंत आत्मज्ञान मिलनी आज्ञा आत्मज्ञान पाइबापी यही जो भौतिक सुख एक परित्याग करने पड़ो ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्चे समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।